कोविड विरोध में लड़े चली बेले केबे टीका आसिबो ताकू अपेक्षा समस्ते करिसेंती जेमति कि मॉडर्ना फाइजर पर एबे सूचना आछि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन संपर्क एवं भल खबर भी आसी जो आम प्रसंग रखीछु टीका पाई डील ए जो एस्ट्राजेनेकार जो टीका रही ऑक्सफोर्ड विकसित टीकाटी रही जहाँ सूचना दि जाइछि अनुध्यान करा जाइछि गवेषणारू जे वयस्कों क्षेत्र में यह बेस भल भाव में काम करुछि सेमानक ठारे कोरोना प्रतिरोधक शक्ति वृद्धि पाउथबा संपर्कित एक रिपोर्ट प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल लैंसेट रे प्रकाश पाइछि। एस्ट्राजेनेका टीका ट्रायल जना पड़ी जे जेउमानंक ठारे गुरुतर रोगर आशंका रही सेमानक क्षेत्र में वैक्सीन फलप्रद भी हेउछि। टीका नेबा परे बहु परिमाण एंटीबॉडी तांको शरीर में विकसित होउछि। भारत में ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड भाव में यह टीका को प्रस्तुत करुछंती। भारतीय लोक संख्या को दृष्टि रखी बहुल परिमाण में डोज मध्य प्रस्तुति चली तृतीय पर्याय क्लिनिकल परीक्षण को सतर्कतार सह तेणु आगे निया जाउछि। किछि सप्ताह पर एस्ट्राजेनेका चूड़ांत ट्रायल फलाफल आसवाक बेले यह वैक्सीन प्रभावी नहीं खबर बेस समस्त को आश्वस्तिकर स्थिति को आनी एवं पूर्व जमी आम जाचे जे अमेरिकार मॉडर्ना टीका 95% फलप्रद बोली फेज 3 ट्रायल तथ्य मिलता। तृतीय पर्याय परीक्षण में सामिल होते 30,000 लोक खूब शीघ्र टीकार जरूरीकालीन व्यवहार पर अनुमति मागिब बोली कंपनी कही। सेपरे फाइजर टीका 90% फलप्रद नहीं परीक्षण तथ्य मिलता। यारी भितर 3-4 मास मध्य कोविड वैक्सीन प्रस्तुत हो दृढ़ आशावादी अच्छा केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आ से कहते 135 कोटी भारतीयों को टीका देवा उपरे गुरुत्वारोप करा जाउछि। तेणु भल सूचना तारी भितर रही जो लैंसेट जर्नाल जहाँ सूचना आसी गवेषणारू जे एस्ट्राजेनेकार जो टीकाटी रही ऑक्सफोर्ड विकसित टीका ता वयस्कों क्षेत्र में भल काम कर संपर्क अधिक आलोचना करबा डाक्टर सुनील कोटा आम सहित सीधासख जोड़ी डाक्टर कोटा स्वागत करबा आलोचना को। ये पूरा जो स्टडी रही आपड़ केमिति देखुंत एवं कहीं वयस्कों क्षेत्र में भल काम कर कोविशील्ड बोली कहा जाउछि। निश्चय रूप से जो वर्तमान जेकोसी जो हम चारिटी जो वैक्सीन विषय बहुत आमर आलोचना चली वर्तमान देखिए फाइजर अनाउंस कला 95% प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स रोची मॉडर्ना कहला प्राय 94% प्रोटेक्टिव रोची से बेले हमर जो रशियन स्पुटनिक वैक्सीन मध्य 94% क्षेत्र में फलप्रद रोची बोली मानकर तथ्य जारी करथिले एवं सेथिरु जो वयस्क व्यक्ति क्षेत्र में गोटे ही वैक्सीन तार तथ्य जारी करथिले जोटा होची फाइजर एवं जो बायोएनटेक तेणु से जो वर्तमान आमर जो वयस्क व्यक्ति जेहेतु यही कोरोना आघात बहुत मात्रा सफर होता तेणु वयस्क व्यक्ति को बंचे रखा मुख्य उद्देश्य सब वैक्सीन ट्रायल रही तेणु यही जो लैंसेट रे जो वर्तमान फेज 2 स्टडी रो जो तथ्यटा आसी से बेसिकली 3टी ग्रुप रे डिवाइड करछथि। प्रथमतः 18 रु 55 वर्ष 55 रु 69 एवं 70 वर्ष ता छडा ताठारु ऊर्ध्व तेणु यही 3टी क्षेत्र रे से देखिछन जे हमर जो प्रथम वैक्सीन देवार 14 दिन मध्य क्षेत्र में जो टी सेल रेस्पॉन्स हमें बारंबार जो कही आछे टी सेल रेस्पॉन्स की बहुत भल रहउची एवं बूस्टर डोज देवार 14 दिन पर तार न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी लेवल्स यथेष्ट मात्रा तैयार होची एवं सेमाने कहते जो बयस भितर जो 3टी ग्रुप करा जायछि सब ग्रुप रे सही एंटीबॉडी इक्वली डेवलप होची। तो एटा गोटे बहुत गोटे खुशी खबर कारण समस्त क्षेत्र में काम करने दरकार समस्त थारे इक्वल रेस्पॉन्स रहिले जाय हम आगामी दिन में ग्रहण कर जमीती आम देखुचे जे डॉक्टर हर्षवर्धन जे कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सूचना देते जे वर्ष माने नुआ वर्ष आरंभ बेलू टीका आसीज एवं आम जमी जाचे जो कथाटी से सूचना देते जे पूरा भारत वर्ष 135 कोटी लोकों को केमती टीकाकरण भितर अंतर्भुक्त कर फोकस करमती जाचे जो गोटे व्यवस्थित ढंग से टीका को केमी आम लोकों निकट में पहुँचे पारिबा जो माने टीकाकरण अभियान में सामिल हो पारे तापर फोकस करा ता भितर जो 4-5टी टीका कथा आसूची आम स्पुटनिक ठारू आरंभ करी वर्तमान कोविशील्ड एवं भारतीय कोवैक्सीन कथा जदि चर्चा भितर को आनिबा ता भितर आपण देखंतु जे स्पुटनिक भी जहाँ कि कहुच्छी -20 डिग्री टेम्परेचर रहिबो फाइजर जो टीका ता -70 डिग्री टेम्परेचर रहिबो या बाद जो टीका गुड़िक रही मॉडर्ना कथा कहतु बा एस्ट्राजेनेका कोवैक्सीन कथा कहतु ये निश्चय व्यवस्थित ढंग से या सुविधाजनक उपाय आम लोकों निकट में पहुँचे पारिबा जो यार सक्सेस रेट बा एफिकासी बाबद स्पष्ट सूचना आसीबो। निश्चय रूपे
ଯେମିତି ଆମର କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମର ଯୋଉ ନୀତି ଆୟୋଗର ମେମ୍ବର ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ 5ଟି ମେନ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ କୁ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ରଖିଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଆମର ଯୋଉ ସେରମ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାହା ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନିକାର ଯୋଉ କୋଭିସିଲ୍ଡ ନାମକ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ର କୋଭାକ୍ସିନ, ସ୍ପୁଟନିକ୍ 5 ଏବଂ ଜାଇଡସ୍ ର ଜାଇକୋଭ୍ ଏବଂ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ମାନେ ମୁଁ ବି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲି। ହୁଁ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ 5ଟି ଥିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବେ ସବୁଠାରୁ ଆଗ ଧାଡିରେ ରହିଛି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ। ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଭାବେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଯେହେତୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ କାନପୁରରେ ଗୋଟେ ଡୋଜ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯୋଉଟା କି ସ୍ପୁଟନିକ୍ 5 ର ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଏଲ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମକୁ ଯୋଉ ଏଣ୍ଟାୟାର ପପୁଲେସନ କୁ କଭର କରିବାକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ 3 ରୁ 4 ବର୍ଷ ଲାଗିପାରେ, ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ହାଇ ରିସ୍କ ପପୁଲେସନ ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା 40 ରୁ 50% ଯଦି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନରେ ଯଦି ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ସଂକ୍ରମଣ ଚେନ୍ ତଥା ଇନଫେକ୍ସନ ର ଡେଥ୍ ରେଟ୍ ଟାକୁ ଆମେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମେଇ ପାରିବା। ସ୍ପେଶାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ପ୍ଲାନିଂ ଟା କରାଯାଉଛି, ଯୋଉ ଆମର ସ୍ପେଶାଲି ଯୋଉ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରୋଗରେ ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ହେଲେ, ତା ଛଡା ଅବଭିୟସଲି ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ଆଗ ଧାଡିରେ ରହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଶାସନିକ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ତଥା ମିଡିଆ ଅଧିକାରୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଚେନ୍ ରୋକିବା ସହ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମେ ହାଇ ରିସ୍କ ପପୁଲେସନକୁ ଯଦି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟ କରୁଛେ, ଆମର ଯୋଉ ଇନଫେକ୍ସନ ର ମାନେ ଡବଲିଂ ହେବା ରେଟ୍ ଟା, ତା ଛଡା ମୃତ୍ୟୁ ହାରଟା ଆମେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମେଇ ପାରିବା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ডাক্তার কোটা যে কথাটি মানে ল্যান্ডসেট্রে প্রকাশিত হয়েছে এবং যেমতি আমি যে সম্পর্কে আমি আলোচনা বি করুছে যে কোভিশিল্ড বাবদরে বা এটি অক্সফোর্ড টিকা বাবদরে আলোচনা করুছে, তার ভিতরে আমি কহিপারিবা কি যে যে রুগ্ন রহুଛନ୍ତି বা বয়স্ক রহিଛନ୍ତି সেମାନଙ୍କ ক্ষেত্রে টি সেল কথাটি আপনার কহিলে টি সেল প্রড্ୟୁস করিবারে এই ভ্যাকসিনটি বেশি সক্ষম ହେଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରୁଗ୍ଣ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ତଥ୍ୟଟା ଆସିଛି ବେସିକାଲି ବୟସ ଭିତ୍ତିକ ଯୋଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାଟେଗୋରାଇଜେସନ ରହିଛି, ସେଇ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ଇକ୍ୱାଲ ଟି ସେଲ୍ ତଥା ଆଣ୍ଟିବଡି ରେସ୍ପନ୍ସଟା ରହିଛି। ହୁଁ ତେଣୁ ଆମକୁ ଯୋଉ ସବଗ୍ରୁପ ଆନାଲିସିସ୍ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଥିବ ନଥିବ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, କିଡନୀ, ଲିଭର, ଲଙ୍ଗସ୍ ଆଦି ସମସ୍ୟା, ସେମିତି ତ ସବଗ୍ରୁପ ଆନାଲିସିସ୍ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେଟା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ବି ନୁହେଁ। ଆମେ ଗ୍ରସଲି ଯଦି ଆକ୍ରସ୍ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ ଯଦି ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ଯଦି ରହୁଛି, ହୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଆମେ ୟାକୁ ମାନେ ୱାଇଡଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର ଏହାର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ସବଗ୍ରୁପ ଆନାଲିସିସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ। କାରଣ ଯେତେକ ବି ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କଠାରେ ବି କିଛି ନା କିଛି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ଡାଇବେଟିସ୍ କୁହନ୍ତୁ, ହାଇପର ଟେନସନ, ଓବେସିଟି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ରହିଥିବ। ସେ ଯୋଉ ସବଗ୍ରୁପ ଆନାଲିସିସ୍ ଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହିଁ ଆମେ କରିପାରିବା, কিন্তু କିନ୍ତୁ ডাক্তার কোটা ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି একথা ଗୋଟେ স্পষ্ট কুহযাই পারিব যে টিকা 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 ভিতরে মানে গোটিয়ে টিকা অন্য টিকা সহিত কম্পিট ন করু, অর্থাৎ কম্পিটিশন মোড্রে কমর্শিয়াল ভাবে এগুড়িক ঘটনাকে প্রঘট ন করন্তু। কারণ যেমিতি আমি দেখিছে যে গোটিয়ে টিকা যেতবে ঘোষণা করুছি যে 90%, তা পরদিন হি আউ গোটিয়ে টিকা ঘোষণা করা যাচ্ছে সে 95% কাম করছি। দিনক পরে পূর্বতন টিকা পূর্বর যে টিকাটি 90% কথা ঘোষণা করেছিল, বয়স্ক ক্ষেত্রে তাহা 94.5% যায় কাম করছি বলে মধ্যে কুহগলানি এবং তারি ভিতরে এই সূচনাটি ল্যান্ডসেট মাধ্যমে আসিছি যে মানে যে বয়স্ক রয়েছেন রোগী রয়েছেন বয়স্ক ব্যক্তিবিশেষ ক্ষেত্রে এই আস্ট্রাজেনিকা বা অক্সফোর্ড টিকা ভালো কাম করছি। তেমন গোটে তুলনাত্মক বা গোটে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ ভিতরে এগুড়িক বাহারকু ন আসু, এ কথা আপনার ডাক্তার হিসাবে এবং সাধারণ লোক হিসাবে আমি আশা করে পারিবা। ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଯୋଉମାନେ ବି ଯୋଉ ଶତକଡା ଗୋଟେ ଯୋଉ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଦଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଫେଜ୍ 3 ଟ୍ରାଏଲ ର ରେଜଲ୍ଟ ଟା ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଯୋଉ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଯୋଉ ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନିକା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ, ତାହା ହଉଛି ଫେଜ୍ 2 ଟ୍ରାଏଲ ର ସେଫ୍ଟି ଏବଂ ଇମ୍ୟୁନୋଜେନିସିଟି ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ଯୋଉ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ରହୁଛି ଯୋଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ, ସେଟା ହଉଛି ଫେଜ୍ 3 ର ଇଣ୍ଟରିମ୍ ଟ୍ରାଏଲ। ହୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରିଲେ ସେଟା ତ ସନ୍ଦେହ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ରହୁଛି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଯଦି ୟାକୁ ପଜିଟିଭ ଆଙ୍ଗେଲରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ମେ ବି ଏଇଟା ଜଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରୁଛି, ଯୋଉମାନେ କି ସେମାନେ ଆହୁରି ମାନେ ওকে ଆଗଭର ହଉଛନ୍ତି ନିଜ এবং এটি ତଥ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ আস্ট্রাজেনিকা ସାମ୍ନାରେ ଆଣିବା ପାଇଁ। ক্ষেত্রে বা অক্সফোর্ড ভ্যাকসিন ক্ষেত্রে যে ফেজ 3 ট্রায়াল যদি আগକୁ আসিব এবং সেথিরে ভালো এফিকাসি বাবদরে সূচনা মিলিব, আহুরি ভালো সূচনা বলি তাকে আমি কহিপারিবা। ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯୋଉ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଡିସେମ୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର ଫେଜ୍ 3 ର ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଟା ଆସିବ। হুম ଏବଂ ଏଇଟା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ବେଶୀ ୟୁଜଫୁଲ ହେଇପାରେ, କାରଣ ଆପଣ ଯେମିତି ବହୁତ ମାନେ ସଠିକ ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଉଠେଇଥିଲେ ଯେ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଥବା ଟେମ୍ପରେଚର ୱାଇଜ ଆମର ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନିକା ଗୋଟେ ଭଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ, ମଡର୍ଣ୍ଣା ଗୋଟେ ଭଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ, କିନ୍ତୁ ମଡର୍ଣ୍ଣା ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଠାରୁ ବିୟଣ୍ଡ ରିଚ୍ ରହିବ, କାରଣ ତା WHO କୋଭାକ୍ସ ଆଲାଏନ୍ସ ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ତା ଛଡା ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଯେହେତୁ ଏ ଯୋଉ ଗାଭି ଆଲାଏନ୍ସ ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନାହିଁ, ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ରହିବ। হুম ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଦରକାର ଆମର ଏଇ ଯୋଉ କୋଭିସିଲ୍ଡ କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ର କୋଭାକ୍ସିନ ଏବଂ ଜାଇକୋଭ୍, ଏଭଳିଆ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ କଣ୍ଡିସନ କୁ ସୁଟ୍ କରିବ, ସେଭଳିଆ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଉପରେ ଆମର
ନଜର ଅଧିକ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନିକାର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଯୋଉ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ଆସିଛି ମୁଁ ଭାବିଛି ମାନେ ସେଇଭଳି ମାନେ ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଯୋଉ ରେଜଲ୍ଟ ଯୋଉ ଷ୍ଟଡିଟା ହଉଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଅନୁରୂପ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ बहुत बहुत ଏକ୍ସପେକ୍ଟ धन्यवाद डॉक्टर କରୁଛି। कोता आम सहित आलोचना रही जमी आम देखुचे प्रत्येक दिन टीका बाबद अनेक तथ्य सामना आसूँ तार भर जो लैंसेट जर्नाल जो फेज 2 ट्रायल संपर्क में गोटे सूचना आग को आनी से आधार जो कथाटी आसी आस्ट्राजेनिका बाबद में जहाँ कहुच्छे जो टीका कथा आम देखुचे केमी कोविशील्ड कम करुच्ची माने कोविशील्ड काटू करुच्ची कहु तेणु अति गुरुत्वपूर्ण सूचना तेणु से आधार में आम कहीपर जे टीका बाबद में किसी स्पष्ट जमी आम जाचे डॉक्टर हर्षवर्धन जो स्वास्थ्य मंत्री कहले प्रथम वर्षर प्रथम आगुरी से सूचना देते वर्षर प्रथम ए प्रकार टीका सामना को आसीपे तेणु से आशार समस्ते निश्चय रही केमी टीकाटी भारत वर्ष में पहुँची से व्यवस्था भी करा